ए आजी दे मोर पैसा आजी काली कोई दिन गोड़े चलीचु मुई पाइले देबी नहीं का काइले एतकी तंद्रा पाई नहीं पाइले देबी तते मुई केते विश्वास करी पैसा देइथिली तू सी मते पैसा देउ नहीं ओहो ए खरुआ तू जदी तान पैसा आनी तू ताको दे देउ नहीं कोन पई हां परा हां तुम भाई चिंता करो ना से तार कुआडो एडजस्ट करी देबो आ भाई मते टिके समय दे काम दाम नहीं मते संध्या सुदा पैसा दर आदि जदी तू पैसा देलु ना मुई यार भाबी नहीं रे तू संग बोली के मोर देबी मुई तू टेंशन नहीं ने कि ना तार पैसा दे दे ताकू जानी नहीं मार दे बसिए तते मुई तोर भल लाया का कहूची दे देबी रे तंद्रा वो नहीं कि ना ए खरुआ आदे घर माल काइला हाँ आ गया जुआर आ गया काड़ा कहलु काड़ा जुआर कहलु रखीता तोर जुआर इटे जुआर करबार जिनस किछि नहीं 3 मास होला घर बड़ा दे नहीं घर बड़ा दे मत घर बड़ा है काड़ा करूचु 3 मासर केबे भड़ा देबु काली सकाळ 10टा सुधा जदि पैसा दे नहीं मुई तोर जिनस पत्र सब फिगाड़ देबी इनु बाहर जीवु मोर घर नु चिंता करो नहीं मुई देबी नहीं कि पैसा एतकी बाकी एची मुई लोक मानकर पैसा सब केन गुटे काम जोगाड़ करबार अछि आका नले ई लोक मान मते छाड़बे नहीं पिटी पकेइबे देखबी एबे जीबी केड़ गुटे काम गुटे जोगाड़ करबार अछि आका नले हबो ना आते प्रॉब्लम सॉल्व हेबो बोल लेखा हेती काई देखमी तो फोन करी 080 280 00 पिला तोर प्रॉब्लम करा है कि पिला को तो टिके मोय सुनबी बाबा मोर बेसी प्रॉब्लम अछि मोय समस्त को बाकी पड़ी जाईची आसी बाकी केमती सुझी बोली जानी पारु नहीं मते गुटे तुम एमती शक्ति दियो जे सी माने मुक्ता कथा न पैसा आनी की बोली जेमती मने आका पकेबे नहीं ओहो ई कथा गुटे कहू का पिला मुई तोर सब कथा सॉल्व कर देबी तू चिंता कर ना पड़बो बाबा तोते नाचबा को पड़बो नाच सहित यार की संपर्क अछि बाबा तू जतकी जन कोटार पैसा आनी तू सेतकी जन को मने पके के नाचले काम हो जेबो तूटा सते की काड़ा मोर काम हो जेबो ताले मुई नाचबी मुई बढ़िया नाच जानी मुई मंत्र पढ़ी देले ना कि सब काम हो जेबो किंतु सुन आज तू आ नाची पारिबुनु कि हसी मध्य पारिबुनु जदि भी हसिलु लोक कहीं जानी पारिबेन सेमिति भावरे तू खुशी हबु केंती कथा कहउच बाबा ई काम गुटे मुई करि पारबी नाही कि मो द्वारा सब संभव होई पारिबो सब मुई कर देबी हेले तू पारबु नाही कि पारबी बाबा हेले आरंभ कर देबा ता ई कथा गुटे कहउच कि बाबा होई बाबा मुई रेडी अछि काईटा देखु तू लागी पड़े सत्य की बाबा ओ ताले मुई आरंभ करूची
ଆଦେ ଘର ମାଲିକ ଆଇଲାନି ଆଡ଼େ। ଏ ଖାରୁଆ କେନାଡ ଯାଇଥିଲୁ ତୁଇ? ବଜାର ଆଡ଼େ ଟିକେ ଯାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛୁ ତୁଇ। ତମେ ମିଶା ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ତୁଇ କେଲି ଭାବୁଛୁ କି କେଡ଼ା? ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଦିଶୁଛୁ ତୁଇ। ତାହେଲେ ଆଉଠି ଖାରୁଆ ମୁଇଁ ଏବେ। ଓହୋ ଆଜ୍ଞା ଆର ଟିକେ ଶୁଣବ କି? କାଡ଼ା ହେଲା? କାଡ଼ା ଗଲା ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଗୋଟେ କାମଟେ ଥିଲା ତମର ପାଖରେ ଆରୁ କିଛି ଯଦି ନାଇଁ ଭାବ ବୋଲେ ଟଙ୍କା 2000 ଗୋଟେ ଦେଇଥାଏ ତ ବୋଲଥିଲି। ହ ଖାରୁଆ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ନେଇଯା। 2000 ନ ଦେଇଥାଉ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ତ। ଆଉ କେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହେଲେ କହିବୁ। ମୁଇଁ ଯାଉଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଦେ ଶିବ ବାବାର କଥା ସବୁ କାମ କଲାନ ତ। ଏମିତି ଏକା सबକୁ ମାଗି ଲାଗବାର ଅଛି ଏବେ। ଯାଇ ଦେଖିବି ତ ଏବେ। କେତେ 5000 ତ କାଲକି ଏକା ଦେବୁ ମତେ। କାଲକି ଯାଏ ଯିବ ନାଇଁ ଆଜି ଏକା ଦେଇଦେବି। ଆଜି ଯଦି ଦେଇ ପାରିବୁ ନାଇଁ ବୋଲେ କାଲକି ମିଶା ଦେ କିଛି କଥା ନାଇଁ। କାଲକି ଯାଏ କୁଆଡେ ଯିବ ଆଜି ଏକା ଦେଇଦେବି। ଖାରୁଆ ତୋର ଉପରେ ମୋର ପୁରା ଭରସା ଅଛି। ହଉ ନେ ତାହେଲେ। ହଉ ଯା ହେଲେ ତୋର କାମ କରିକି। ହଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମିଶା ତାହେଲେ ଆଉ। আমার দোস্ত କେମିତି ଭଲ? ଓଇ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ହଉ ସି ବାବାର ମନ୍ତ୍ର ବାକି କାମ କଲା କା। ସବୁ ଲୋକ ସବୁ ଭୁଲି ଗଲେନ ମତେ ପଇସା ଦେବାଟା। ଏବେ ମତେ ପଇସା କିଏ ମାଗବେ ନାଇଁ। ବଡ ମଜା ଅଛି। ମାମୁଁ ଜୁଆର। ଜୁଆର ବାନ୍ଧି। ମୋର ମା କହିଲା ଏଇଟା ମାମୁଁକୁ ଯାଇକି ଦେବୁ ବୋଲିକିରି। କାଡ଼ା ହଉଥିଲା କି ତମର ଘରେ? ମାମୁଁ ଆମର ଘରେ ଭୋଜି ହଉଥିଲା। କାହିଁ ଦେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ତୋର ମାକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଦେବୁ। ବାଏ ଟାଟା। ହଇ ମାମୁଁ। ହଉ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କାଡ଼ା ଦେଇଛି। ବା କାହିଁ ଶୁଙ୍ଗି ଦେଖ ତ। କେତେ ବଢିଆ ବାସ୍ନା। ବେଶ ଦିନ ହେଲାନ ମୁଇଁ ଚିକେନ ଖାଇ ନଥିଲି। ନାଚି ଦେଖିବି। ଆରେ ମୁଇଁ କେନ୍ତା ନାଚିଦେଲି। ନାଚବାର ନଥିଲା। ଆରେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଗଲା। ଖାଲି ତ ଟିକେ ହଲି ଦେଲି ଆଉ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା କା। ନାଇଁ ଖାଲି ଟିକେ ତ ହଲି ଦେଇଛି କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଖାଇ ଦେଖିବି। ଏ ଖାରୁଆ ତତେ କହିଥିଲି ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ପଇସା ଦେବୁ ବୋଲିକିରି। ଏତଲା ଯାକ କେମିତି ଦେଇନାହିଁ। ମୁଇଁ ଆର ତମକୁ ଜବରଦସ୍ତି କଲି କା। ଏମିତି ମାଗିଦେଲି ତମେ ଦେଲ। ସେଟାକୁ ତମେ ଆର ଥରେ ଆସିକି ମାଗି ଆଇଛ। ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତ ବୋଲି ତମେ ତମ ଆଡୁ ଦେଲ। ଖାରୁଆ ମୋର ପଇସା ଦେ। ମୋ ଠାନ ମିଶା ଇଏ ପଇସା ମାଗିକିରି ଆଣିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୁ। ଆବେ ଖାରୁଆ ଦେ ପଇସା ମୋର ଦେ ପଇସା। ମୋଟା ମିଶା ପଇସା ଆଣିଛି। ତତେ ଆଜିଠୁ ନାଚିବା ହସିବା ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଉ ବାବା ମୁଇଁ ସବୁ ଯାକ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି। ନାଚିବି ନାହିଁ କି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବି ନାହିଁ କି ହସିବି ନାହିଁ। କେନ୍ଟା ମିଶେ କରିବି ନାହିଁ। ନାଚିଦେଲି ଆରୁ ସବୁ ସରିଗଲା।